कही दे लगी प्रेम नहीं कही दे लगी प्रेम Stop it. Get some help. कही दे लगे प्रेम बिल्कुल चुप। कही दे मैं नहीं बताऊंगा। लगे प्रेम No! 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 Fuck! Shit! भोसड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के Yes! 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 जैस्मिन ओ मैडम 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 की स्माइल तमर मैडम की स्माइल एमती स्माइल गोटे कोलगेट पेस्ट रो खोल ऊपर छापिया केवल गोटे झील पिला जानी जाए से तार पूरा जीवन पाई खाली बसिकी खाइबार बंदोबस्त कर देछि ना तापर खाली आज्ञा बापा हे भगवान यार बापा मते लागला ये छुआरा बापा बोली सॉरी सॉरी जी जाऊन पड़ो They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. ड्यूटी टाइम हेलानी काई आसिनो संध्याळे काम अछि हेलो बाबा पढ़े शीघ्र आस चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर हो ठीक अछि आई एम वेटिंग ए भाई 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 बापा इठी एबे कह की गला एग्जाम अछि जाऊन पड़ो आउ ये झील एटी मुत्ती पकेला पूरा मुहरे मुत्ती पकेला पागल ही गले पूरा पागल ही गले से जंघ मजी इलास्टिकिया मांस खंडे पे सबू पागल ही गले ये बड़ी अच्छी बात कही हे साला ई तो सलेंड ओडिसा रो 75% झियो पिला आरी फोटो को मोबाइल वॉलपेपर रे रखी निज आंगुठी माध्यम रे निज शरीर रो सिंहरण मेंटांती अरे कहना क्या चाहते हो आज मु चले बाट दुनिया लागुची मते छोट खोली दी आज मु मोर होठ बाजी गला से कैसे बेजानी देखो भाई हमको तो चाहिए सिर्फ एक खटाई खटाई के ऊपर रजाई और रजाई के अंदर जुदाई एग्जाम अछि जाऊन पड़ो हाथ चुदाने गई पढ़ाई अरे गीतर दी लाइन पढ़ले सॉरी 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 मु तो फ्लो फ्लो रे आगु पळै आसली तुमको तो मेन गीतर लिरिक्स सुनेबा बाकी रह गला एठारे कवि लेखुछंती जे चलुनी आज मु चले बाट माने एठारे कवि गोटे ट्रेडमिल ऊपर चलाचली करूंदी दुनिया लागुची मते छोट आउ आम दुनियाटा तांको छोट देखा जाउची माने आउट ऑफ दुनिया अछंती बोधे आउट ऑफ दुनिया से अछंती सियो देखो मिसई के कहिबा ताले एठारे कवितार कवि मंगल ग्रह रे ट्रेडमिल चले तापर चाली चाली गीत लिखुन सेठी सपना को आंखें बसे पढ़े जाऊठी मते तो लागुची जस्मिन खाली सियोर आखु रस पी की घर को से जीव कारण तो बापा ताको कहि की जाईची एग्जाम अछि जाऊन पड़ो एग्जाम अछि निद मोरा जगना से अरे महाप्रभु तमे तम निद को नई दे पकाओ मु भी रात्रि वीडियो करछि कि नहीं तमे मते प्रथमे कुह तमे जोटी की जाईच सेटा कोन आत्मनिर्भर आखु रस केंद्र बोलो बोलो का जगह देखिले कि नहीं नगा नगी ये केमिता फ्रेम लगी ये कौन लगी ये अरे एमटा फ्रेम देखिले जे देखुची ता मन विचलित हो जिवो बुझी पारनु रानी ए पेंट भी हाथ कपरे जो खाने चोदा पेंट हाथ कट पेंट भी हाथ कट एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके देख आकु कहती दोली ना आम सब दोली केमती पघा एमती हाथ गाई गोबर लगी तो सेटा आनी टंगाई तो पीढ़ा पटा तो छाड़ा एत छोट बंधा दब गांड रे पीढ़ा पटार छक हो आउ इठी देख दोली रे केमती ओयो रूम रो खट लगी
ଦୋଳି ପେଲି ପେଲିକି ଥକି ଗଲେ ତାପରେ ଶୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେଇ ଖଟ ଉପରେ ପେଲି ପେଲି ଥକିକି ଶୋଇପାରିବ। ଦେଖୁଛ କେମିତି ଦି ପାଟିଆ। ଏଇ ଖଟରୁ ମନେ ପଇଲା କାଲି ଟାଇଟାନିକ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଶାଳି ରୋଜ ହାରାମି ରୋଜ ଖଟ ଭଳିଆ ପଟାରେ ଶୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଜ୍ୟାକ୍ ଭାଇକୁ ଆସିବାକୁ ତା ଉପରକୁ ଦେଲାନି, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପଡି ପଡି ମରିଗଲା ବିଚରା। ମାଇଣ୍ଡ ବରଫ ହେଇଯାଇଥିବ ଟୋଟାଲରେ। ଆମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭିଡ ସାରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ତ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆମକୁ ସଂକ୍ଷେପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତା ବାପା ତାକୁ କହିଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ହେଲେ ବାପା କଥାକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ, ଘଇତା ସହିତ ପଳେଇଗଲା ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ। ମାର୍କେଟରେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲା, ବୁଲି ବୁଲି ଧାନ ବିଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା, ଆମ୍ବକୁ ଟେକା ମାଇଲା, ଦୋଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା କାନ୍ଧରେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲା। ଏବେ ସେଇଠୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ହଁ, ବାଟରେ 3-4 ଥର ତୋ ବାପା ଜାଣିଦେଲେ ମୋ ବାଳ ତାଡ଼ିବ, ତୋ ବାପା ଜାଣିଦେଲେ ବାଳ ତାଡ଼ିବ। बाय बाय टाटा गुड बाय। It was at this moment that he knew he fucked up. ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ, ଗାଡ଼ି କାଢ଼। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ଖାଉଥିଲା ସେଇ ପତ୍ରରେ ଜିଅନ୍ତା ହଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ମତେ ବି ସେ ଟେକ୍ନିକଟା ସବୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କାହିଁ ଆସିନୁ? ସାର୍ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହାହେଲେ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ହଉ, ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ପଳଉଛି, ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଗାଣ୍ଡିରେ ଡୁଆଲ ଛେଦ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ ପୁରା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇ କେବେ ଦେଖିଛ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହାର କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିକୁ ତମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ କାହାକୁ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାକୁ କେବେ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିବନି। ହେଲେ ଏଇଠି ତ ଟୋକା ଟୋକି ରାଜି, ତ କ୍ୟା କରେଗା ବିଚାରା ପିତାଜୀ। ଭାଇମାନେ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, କାଳେ ତମ ଘର ଝିଅ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର ଚକରରେ ନାହିଁ ତ, ନହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଚକା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତମ ଟୋକିକି ନ